وإذا خورز نزنورتلي كيشتا بازونجو بدنو خبر تيما إنفورماسيون را وقت أبونا رادون فيدونستوتا بريزيدنتا خغدراتا إفغدا زباكنجي كوستفادل نرتا خغدون أمبردار استرس دوالواتكون وورت مينيسترادانا وودنا واتسخسك كوتست زارينا دارا Хуссари рестone президент Хадрайста Евгода Забоканга Костефадел амбастагон Гоканна до контакт Валваткон Оварт Амарз Федаудента Айворскан Фадел министра Хагдун Галегия Валваткон Оварт министр Сосита Азамат Иран Хасбан Санкута Зарганер Растаج министра Тахта Ама Фарастат Таст Дортар در سرازل و خسته خست کنم مکس تنسانو خساری رستون آدم مجریدوری با قاقنن یعنی خستم گس کرول بون در ریسپوبلیکا ایرادگس و ینس ministra da kušće taj sada FLDR ambalun štatun sarmogun tehnika ama bosnija da Фарастима. Личный состав на данное время укомплектован на 100%. Всего на территории Южной Осетии находится 7 пожароспасательных частей и одно отделение в населенном пункте Явчусана Ленгорского района. В 2021 году на территории Республики Южной Осетии отмечается значительное улучшение пожарной обстановки в сравнении с 2020 годом. Всего было зарегистрировано 230 возгораний против 399 и 13 пожаров против 21 на 20 год. В 2021 году в республике пожары произошли, в том числе в городе Цхинвал. Против 2020 года у нас произошло 5 пожаров. В Цхинвальском районе 4 против 9, в Завском 2 против 4. Единственно, в Наурском у нас количество увеличилось на 2 единицы, 4 против 2 2020 года. Министра Дархайде приоритетун фадиздахан социтаза матрахоттан ем бастакт аматеридори арзона матехногерн алваткун овартайқаққален. Один из отрядов подразделений МЧС является поисково-спасательный отряд Республики Южная Осетия, который укомплектован специалистами, прошедшими профессиональную подготовку в специальных учебных центрах МЧС Российской Федерации. Горные спасатели, специалисты по разведке, разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, водолазные специалисты и кинологи-спасатели аттестованы на право ведения аварийно-спасательных работ. Один из сотрудников поисково-спасательного отряда в 2021 году сдал все нормативы на экзамене на звание спасатель международного класса. Валваткон оварт министра тахт управление центр алса газис регистрации кутта сармагун зин خصنگرن ирвазингерен амандар техника خصمосауне фарасы дастай ихсас савым. Специалистами по разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов поисково-спасательного отряда МЧС за 2021 год обезврежено и уничтожено 159 взрывоопасных предметов. И 2670 аппаратом министерства был осуществлен прием 287 граждан, из которых 73 оформлены письменно. Исполнено обращение граждан 65. В производстве дел находится 4 обращения. Из общего числа обратившихся 35 обратились по вопросу трудоустройства. 33 гражданина республики трудоустроено. Из числа вышеупомянутых обращений 4 не в компетенции МЧС республики. Humajval demalvat konovart minister Balasan kota zagazeng sirvasnenach maadasiya de fade jed cestar de khade kush tadu amin dun fetsagam az babarakutui separsa de estayfun zabiekte udun nemat sakhor gran wagdatta udun zeng sirvasnenach maadasiya de wagavarde man urmatan kudzоб dattens oiro barakan nesanan. На сегодняшний день силы и средства нашего министерства готовы и дальше выполнять все поставленные задачи по предназначению, направленные на повышение защищенности населения и территории республики. Ежедневно на боевое дежурство по республике заступает до 100 человек с соответствующей штатной спецтехникой, вооружениями и средствами связи. Президент Бузаджин Хастазахта министра да кушча тайса служба это Хаймабану Санкутора Гунд Каюса Костей. Без сомнения, я как президент доволен, подчеркиваю, вашей работой. Очень сильно сократилось время реагирования, выездов. Хотя несколько раз я делал замечания, но эти замечания, они были устранены. Есть проблемы, без сомнения, подчеркивал в своем докладе министр по чрезвычайным ситуациям и по обмундированию. Этот вопрос фактически, я насколько понимаю, решен.
выделение финансовых средств, так? Да. И, естественно, по вооружению. Конечно, будем прорабатывать возможности для того, чтобы то, что необходимо в вашей работе, в вашей службе, чтобы никаких у вас проблем не было. Prezident Banasan Kutazarga ministra de problema تأییسر ما گندوله داره سمه خسنگر سیفتون قدیمم همه آگورز استفاده تسمه کوش تایفتون گرساوی انمان قاق فرسته. Самая главная проблема, которая есть на сегодняшний день, это по заработной плате, по пенсионному обеспечению. Я думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы решим. Я об этом говорил еще в прошлом году. Мы должны понимать, что решение таких серьезных проблем не является ежеминутным. То есть мы все сделали для того, чтобы уже в ближайшее время этот вопрос был решен. Еще раз подчеркиваю, повышение без сомнения будет. Оно будет с 1 января, как я и говорил. И каждый из вас должен получить перерасчет с 1 января 2022 года. И за тот период, пока вы не получите уже повышенную заработную плату. کرم بتن پادشاه سرقلق بیبال تناتول یرم بردافج تن نفس باورت ministra de کوش تن سکوست مزد ما پنسی سیفتون کنه فرس هواخس رسته جسکت سو کرسه و زن ومی. کوست زرینه مدویترینات اینفرماسور وقت آبون. Erwachsene Silguimek Dunion bun, u i fedel wacht sounds alchazun berekbun mozelte. Podsachodun automobilun transporte upravlenie kuchtareva gotter berekbun mewadze sermogund akcji. Estem mart Respublike Silguimek ten sebunuzen, ersenadun autotransportei enargeis payda kenen. Kostote serglevek dudajte Albert nechestem geske akcji sis ervelazun. Achem khozevudun arfekenens Respublike Silguimek ten berekbun seten. Aşaksyanınis, şolderazya razem alazder, estemort mesa razem sırgı mektebi rekbunma. Men vem boyda estemortan, prayist pa Respubliki, şıkaptem şigureti, nargay. Sırgı mekteni afte sarstam, mi alazder afte skenin boydam, şemesin sa berekbunen, sa berekbunen şitensin, hevşe lekkadat derva, makhardagi transporte kuştirgi. Ma payda kenin abun berekbunen, men abun فاداتای شمای زم نخواست فقط چکنون عرفای نخسته مفند زغن نسل گوی مکتن نیارگ نم قمات خستک چیو خوی قبول سل گوی مگنم خستک چی دارید در بودونم مفند را عرفه کنن مثلا خوشاو لوار کنات ننی جیناد سون جیناد وزدان جیناد نخوست ساری رستون سل گوی مکتومه اگاز دونی سل گوی مکت در عرفه گوندد آبون بونتنگ و زورست اگر کتام متنگ بیرن نیارگ ماد قگاگن خجار بادگی از زرد اخصای قبولن آبون بون خشت برل تنک از طرف التریس کشم ات دست زرد رستی خجر تنکار دی بادنج مثلا نوش خوز شاو بالا وارکنه تخ دونیس کنگ ما خجار لنبلک شوی نمیز مجبه خی مثلا مت دست زردش باره Silguimek Dunion bunuseten Respublike emet schinvale veterante Sovjet mineverte babarekutui festgeldem kost ema sterfde bestum geste veterante idetstem. Berek bunuseten rarfeken festessen leverdersideste echtsai fareste ema atchinekte. Сылгой мактахсан адамун бун разма горат ветеранты совет ама ветерант республикон совет вангта юма арфара кутой фестжилдем кусты ветерантан ама ветеранты идатстан. Udun orta haştrastajı, yutaje idatstastinata fastgeldeme kushtam udun machtigay. Fadabun kutti, masen machkomach kanen masen. Magaskam zilam holgot der masen sa wavarta anchundar kanen. Ветеранты совет вангта бабарак кутой астадай маджикатсы тахыгдылавын згурат ветеранты совет. Барак буны цитансın захтой арфайн хастарат тойсынıq цай фараста ама atçinakta. Gaglойты дзигойты Мариал атсасы хасса дазы. Ой фыды бастамстыр хасты ветераны идац. Ой бузнычин хасса захта каяр куды кутой тахай. Respublika eti veteranta da yuvulder. Arfadan kenin çivulder. Nenizmedin, nem astmez, zerde ruhsuay. شرم بمیره بشاقم مفشرت دلیزه نماشتای و خموت خورشتای Сылгой мактахсан адамун буны цитан ветеранты совет ванг тарфара кутой навазыр тазызы джиота улгандар. Кацы уфашчылдым ветеран ама бирасты факуста булгалдерай. Схаштрастажы костюм дола ветеран там вала отекая костюм пассажирский отекая. Хаштрысма вахта хам федавун куттан.
Brama mochten قطع رافضستایکم Arfein خسته مزاق فدبستن سترخسته ویت ایران ایدت پوخات گبیت اولگا اندر نتیجه قایتار تسکار منکس کسی بدترسته انانی زم قاروجن و دون واژه تنزاخت بوز نجین خسته آخم قوستارت خی. سوسیت فاطمه خاری باتار نلتخربات ویرا اینفرماسیون را وقت آبون. والزجر بلاودیم پادسخادون کستوات میلیاراتسیا ارفنال دون خرق آنوتا سغدک کنمه نردر تارادت دوی آخم کستوتا اخست کنمه دیمدارتر کنه تبلت الویرا. والزج اربالاو دیمن پادسخادون واقدون میلیارات کوشتا ایفغود گری کرون ارفنال توی دون خرق آنوتا سغدک کنمه نره رستجه یو دراکتر کوسوت خینوال رایون کستای قوم افاقز دون خرق دون گانو سغدک کننل کستوات دیرکتر خوگات ولادیمیر نخستم گسکم و دون کوسنت آل بوندر سمی دون خرق سیزو مفاوی ابد کستتا در مخانی ویل درش هفتم بایدم شلم دون اوجم 15 april قوم اوجه اوجم دون مدما فکنم سغدگی ویل در تگ خطلتای سبودون هرن ناش از ایس کردن مفتم لیاخی بلیس آو دروبیلگاه ملیاخی سردای نیکوزای بندر نظم است ما یوز کسرده کنایی نوجه تنگ در وی هیچ خیمال در شان سرداگیرن تا اوش از بایدتم یول در چه خیسون توناریون خونر شو سرداگ فرونه سرداگ کوتا مردگیرن ما ولی تیتی ول در سرداگ فشیاش استاشران آت دونای سیراج در پیدا کردن سخینوال امازناور رایون خیتن قوت سرجته راست در آت فادق راگای ود ایول تنگ در سخدک کنیناگ پرابلم نوج در وی میدگیس اما دون خرگانا و یوخای که ایتسا و پاتسخا دون آرم واقس اما میلیارات سای کوشتن آل خادسک اوخ نبافته کست تبا کردن تخی بار گخت آفولن رایسن ولده تانه نیست ولی خاردگی تبیتیون کشیس پاگرانشنیکته گرانیت کرد من فرون نباختوی هاشا نوجه زاختوی وی در قوم سقده کنه فلا ویش ران تکنیک اون نخسته اون قوم ما خسکواتر کشه اشتر گوشیمه دار گوشیمه من خیشاد باز زرتا راشسته دامن مدام راچستم مش نوجه من نیست افتا سروشی کوسی ناک بوجا بوره کانالون در رو افته تنگ جرسستانی یه ماشران کینه کلتم منه کیسیستم موسور می آشرا رو افتم می افتن انوچستم می آلاشتستم که وقت یابون نو می پرماردگی ایسا می ماشینای ورا حیفا دات نه افته رازوارو نیاز نه فلوجه که فوا آدونیسته واسته لوجسته ماشینات در ماشین موسور آلاشتسته آت کستوتن انما قوک تکنیکای با خصن نفس باورتا دورکس باستروی بانسان کنن قوی در اما میلیارات سای کوشت کست انا قاجه کیفه و ریسپوبلیکای ایو یود سرجت آخوسی دونخر دونگان آسخ دکنی سال در بونفسته تاوی نوگای بایزا کننز آرست دون اما تساردا گمبرونی و مگس گو دون سیدنس نیم بستکتم سمای آرخ کنوی اندرت کستن ساردا گون اما آرست دون برون ما کالو کم نیم بل آخم بنده اما ما جیزی کنوی نالفم بلای ارت تبل تلویرا کوتست آیدا ارسوی تزاری ما اینفورماسیون را وقت آبون. Tskhinval rajone dminisa qawe z kosta bile funkcjonalun bestachaj. Wymewenot kenens qawe administracji klub ama biblioteka. Am kosten arastartsdeste appet wavertder. Bestachaj arastade fedalune wasqasek çirtkut regine reportaj. نوگازر بالاود فسته دمینی سقاوه ابد گراخسته کوسن رایدت دا بیره فونکسیونالون بستخای آنتا سالمه قاوه ترجته انقل مکاستست بیره است بستخای و ونات کننز قاوه ادمینستراسی کلوب اما بیبلیاتیکا نوگ اونیورسالون دوه ولادزگون بستخای آرستد ارتازه اما نر رسوخت گود دا قاوه تیندر دکاگ ولادزگ انا قناو آکتوزال آمیزدارن ایوان تدر قاوه کرودیات فسیوه دا آیوادو رای رستن انا من قاوه گوورت راگای نبد اندر آکتوالو فارستت امرانقیو آت فارستر دمینی سقاوت سرجته آل خاطر را رازمکوت توی ریسپوبلیکای کوختاری گادیمه فیم بلدر استجم رایون ادمینستراسی ستر برندینان راودستا بست خیر استادمه اما نر ارمز دمینی سقاوت سرجته نه فلما رایونی نقاوت سرجته در سبو نو آم مازل دوازن ایکاتانو سی کولتورای فادج کوس اخصای آزای فلدر یعنی خستم کسکین کستن آخم خورز آورته نیکوت ساست نو آورته وابشه در نودی تینگ بلیدن سمین نو کلوب سارستای گوی ما كده داينا بالي تسخستي تنجخسس كومنو تنج راي قنتان
ما بوزنك جور نخيتشاهن نا بريزيدنتن نا راو نخيتشاهن نا كولتورا خيتشاهن تنجش تربوزنك مسئله در سولا فدسته سکه باست دسته چش کات میده ما تنگ داولنیسته سوالت در سانسینگنگه ما خک در دن تنگ داولنی غال در نوت مخی خود فی غالن فندن ما بوزنک فیتن نخیت سادن بست خواهی وناد کنن دو بیبلیوتیکای سوالت اما خیستر کارادمن چین گوتن ریدگن راورد ارتدست ترکچتل من نوکستانی مربالغ دستم کسی تنگ رایگون دستم راگای فستم تنگ زراورد فدستم ما نمکوسن درسه تنگ خصوص گوننو چینگو تمام آغازون داری و بس بچینی ممی رایون ارتگاهی ولدر دیت بیبلیوتیکا نم سوالتن سرد میت سوالت وینس تنگ بیره نیتاش اسکولا فونکوی ود قطر وینس کنیشنو ما تنگ رایگون دستم کوسن نمتسه اشتر بوزنگدن نخیل ساده اشتون نخمو ورد تفضل کنین کلتا ما خوز در زغن نی بست خواهی آرستادون کست تراید توی دوامین استماز آفگوست خسته فسته رسپوبلیکای سندیزین کنن فدل کمپلیکسون نوست فلگته فلا کست تنبا کند ارتد ارمستر سیم بیس چال در از بست خواهید آخن وفره فتزاق والوی آرستد میلیسی خواهدن فسته در را خواستاد فندون آرستادون کست تا سنوک کنن فدل فلا نرتا آرسته گابیک دنسانیوک فایون یا فزاتن فیستر در کنن اما بیره فونکسیونالون سارازن دوامین انو دست هماز کپیتالونه چالسک کندرتد بست خواهی فتزاق والادزک گابینت تسیب بطریفتون کرسدست نوگین ویندارای بست خواهی آرسترتد پریزیدنتون فوند فرستای آرستادون کست تا خسترتدست خینوال ریون ادمیستراسی سراناتون کامونالو خزراده تختای چید قطریگینا کودستایی داکماریتات فاتیما اینفرماتسون راوخت آبون Skinvalle bire profilon koleje Raysanis Ender Emender profesitem ve megeske ardem axır kenem merbasens bire abiturinte ner koleje studenten sevens teoretikun axırtem ve feste taraydetzen praktike Atsibun të cximvalë bira profilun kolejë studenten uaqtëve akhur procese teoretikun xaj. Xelinak gënek kandidirë xajde studenten akhur gënek raj xalta kandidirë desniyade bëndurte. Xëse rast kutskenën qav alı xuzun grimte ku qav arazın amafte dartër. Kolejë direktor kozat lirën në kudrazër të uë mëgeske këtë pandemije i festigen karantinu mazalte araq bakanens ve ter studente akhur ferazën zinadis khurs ëmvezadıl. Учебный процесс у нас идет в обычном режиме. В конце марта начинается производственная практика. Учебная практика у нас уже прошла в лабораториях наших мастерских. Но сейчас идет учебный процесс. Сказать, что очень много людей болеют, я не могу сказать, но болеют. Болеют и педагоги, есть такие. Тем не менее, мы как-то мобильно смещаем уроки, и уроки проходят в нормальном режиме. Kozat Liraban Sankota Zargafesta grestece fılderkene bire profilun koleje ahır keyfende udun nemez. Ahradun wagdun zonun dinette rayseniz bire desniyette fedil. Amsa tekeniz kvalifikası gun specialiste. Elektromontaj gençte, agronomte, автомеханикте, программисте, кандидерте, хойджете, эмендерте. Я хочу сказать, что у нас замечательно работают электромонтажники, автомеханики. Потрясающих результатов вот в конце прошлого года добились облицовщики, то есть кафельщики, штукатуры. Они работали на производственной практике в Джаве на строительство жилого дома, и они работали настолько замечательно, что потом этих ребят пригласили уже не в качестве практикантов, а в качестве основных работников на строительство следующего дома. Республика Кухтария Гадердеге бира профилун колледжен сава амбалуна хвоздуа мин ану да самаза ودون президента фунда ирахица нарцидеста اختصای فرسته اما سبالخت آل خزون ایفتون گرسته колледжа директора нахастам гаскат сукутак фақаз ахур амвазат фавалдар каненен. Благодаря вот этому оборудованию наши студенты по 3 номинациям настолько пригласили в Ардон на региональные соревнования WorldSkills в Алагире. Вы не представляете, как наши студенты выступили. Kozat Lirama zaxta zalgasa kushte bire tawtsi yurastaj kusens saldargay benetten direktora nxastam gaskat suqtaja khusagu nakhradun wagdatan specialiste kayne fakkana uy
Мне нужен и теоретик, и специалист. И теоретиков найти легко, а вот мастеров-практиков трудно. И, конечно, я приглашаю совместителей, и мне абсолютно без разницы, он госслужащий, не госслужащий, лишь бы мои дети получили то, что им полагается. Бира профилум колледжа студентен арасау аппет уавертедер эмбелун ахурад райсенен. Я рада, что перешла в колледж. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошие учителя, педагоги, однокурсники. В общем, кто учится. Я тут со всеми подружилась. Каждые полгода проходит практика. Мы уезжаем на предприятие, и пару недель нам показывают все вот изнутри. Нам показывают предприятие, ее бухгалтерию. И, в общем, все, что нужно для того, чтобы стать бухгалтером. Allah axurazı fevder bira profilun college organizatsiya kene professionalun desniyade festival. Studentler avdisens azım idekset sevul saxır kodu epet ötse araxsinat. Biazır testela kod stayida sxurbatı vera informasyon ravaq dabun. Beregerts deste blitz şahmatay Respublike çempionatı velaxiz zavta. Tsxinvala vagderset xusar irestune çempionat blitz şahmatay. Eresta vaxt deste şahmatun skola Belaya Ladya. Vardam xanderts deste Respublike iultıq şender şahmatiste. Avtamad satıq tabafel vertoy tsalder skola zavdar. Vodunıq sanvet evzeng tıxsan Respublike iult sateder şahmatiste iseyu cıkkayta Arturdar. Stengorzen şahmatama, şavenuje iu şparazma. Alkadari vraysen xayat mayu Ramburun بیرکی درته. وجا خواستم خصاص خواسته. طوره دوا خواسته. ما رامبلتون فونش خواست. Eresta xaydışı tıxsanved yunek çözg Vanita Valeriya. Kesinerdika xat ereskene xister kara sportsmentime. Да, мне нравятся шахматы. Я принимаю участие во всех соревнованиях, но во взрослом турнире я принимаю участие во второй раз. В первый раз наша команда заняла второе место. На этот раз я в призы не попала, но в следующий раз я подготовлюсь лучше. Transkam fendog erket keved via xusa yabuni sisxin valme ertsaun Respublike ivgodaz champion sivkate alanen. Falawme anakeske. Yabun sis ereste xaydraysen. Yeme qazdeste internet fertsem. Championata vageverd megeske ala qazegder inetime akutta feyne yuqastem. Совместный шахматный турнир Комитета спорта и молодежи республики и Федерации шахмат республики. Первое в этом году чемпионат республики среди взрослых по блицу. Мы собрали самых сильных игроков, с одним из них даже играем по интернету во Владикавказ. Участвуют самые сильные участники, плюс мы пригласили несколько юных участников, школьников, наших перспективных шахматистов, которые в будущем, я уверен, добьются больших успехов. Турнир проходит в острой борьбе, мы вот экватор перевалили турнира, но пока еще совершенно не ясно, кто займет первое место. Федерация шахмат хочет выразить благодарность спорткомитету республики и лично Сергею Ивановичу Засееву за оказанную нам помощь в проведении этого турнира. Наш турнир проходит на базе шахматной школы «Белая ладья», и часть наших учеников и часть тренеров этой школы, точнее все тренера фактически этой школы принимают участие, все они являются участниками Федерации шахмат республики, и ученики, которые тоже принимают участие, тоже являются воспитанниками нашей школы. Partita iulder okenge Respublike Championsis Sauluqta Gyorgi. Dikkak banat basaqsta sivkata alan. Em khazunach kuta Arembert kutuy ama irtikak banat adih kutuy geberata atsamas ama koduta Andrei. Skola zavtıq senta fitsak banat adih kutuy susita atsamas ama cikkayta Artur. Ereste valaxiz zavta ama prizorta xorzaqchinar sideste maydantay zardil daran levertay ama kade gramotatay. Axev destuna bunu xabertam. Narodu film bald mefira.